अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में नए साल में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नया साल अपने साथ हमेशा इम्कानात, अंदेशों और उम्मीदों की एक तवील फहरिस्त लेकर आता है। 2026 का आगाज़ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। दुनिया भर में सियासी तज्ज़ियाकार, मईशत के माहिरीन और टेक्नोलॉजी के मुबस्सिरीन इस सवाल पर गौर कर रहे हैं कि ये साल आलमी सियासत, माशी इस्तेहकाम, अमन और मसनूई जहानत के हवाले से किस नौइयत का साबित होगा। पाकिस्तान में बहस का महवर हमेशा की तरह सियासत है और ख़ास तौर पर वो चेहरे जो इस वक्त ताकत के मरकज़ में हैं या इसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि 2026 में क्या होगा, बल्कि असल सवाल यह है कि ताकत का मौजूदा तवाज़ुन बरकरार रह पाएगा। क्या वो सियासी हम आहंगी जिसे उर्फ़ आम में वन पेज कहा जा रहा है 2025 की तरह 2026 में भी मजबूत रहेगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो इस्तेहकाम नसीब रहेगा जो अब तक दिखाई देता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की राहदारियों में वही मुश्किलात सर उठाएंगी जिनका सामना माजी में नवाज शरीफ को बारहा करना पड़ा? ऐवान सदर में बैठे सदर आसिफ अली जरदारी के लिए क्या 2026 किसी नए दबाव या सियासी आजमाइश का साल बनेगा, या वो माजी की तरह मुफाहमत से मामलात संभाल लेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आसिफ अली जरदारी की एलानिया ख्वाहिशात भी सियासी मुबाहिस का हिस्सा है। क्या ये साल बिलावल के लिए अमली पेशरफ्त और ताकत के नए दायरे खोल पाएगा, या वो अभी मजीद इंतजार की सियासत पर ही मजबूर रहेंगे? क्या मरियम नवाज पंजाब में चल रहे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के जरिए एक मजबूत बयानिया बना पाएंगी? क्या नवाज शरीफ बदस्तूर पस मंजर में ही रहेंगे, या हालात उन्हें दोबारा मुतहर्रिक किरदार अदा करने पर मजबूर कर देंगे? और इमरान खान, जिनके लिए जेल में ये तीसरा साल है, क्या 2026 उनके लिए किसी रिलीफ का पैगाम लाएगा, या सियासी जमूद मजीद तवील हो जाएगा? बेशक तारीख हमें सिखाती है कि सियासत में हतमी पेशगोई साइंसी सोच के मनाफी है। 2016 में कौन यकीन से कह सकता था कि अगले ही साल नवाज शरीफ नाअहल करार पाएंगे? 2021 के इख्तिताम पर कौन ये अंदाज़ा लगा सकता था कि इमरान खान अप्रैल 2022 में इख्तिदार से बाहर होंगे? और किसने सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब नवाज शरीफ वतन वापसी की तैयारी करेंगे और इमरान खान जेल में होंगे? इस सब के बावजूद सियासत ख्वाहिशात के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तमन्नाएं, मकासिद और ख्वाब ही सियासी अमल को आगे बढ़ाते हैं। असल सवाल यही है कि 2026 में ये ख्वाहिशात किस हद तक हकीकत का रूप धार पाएंगी और कौन सा ख्वाब ताबीर के करीब पहुंचेगा। यही गैर यकीनी कैफियत पाकिस्तानी सियासत की सबसे बड़ी कशिश भी है और सबसे बड़ा अलमिया भी। इसी पर की प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 2026 का पाकिस्तान, सियासत के 6 बड़े खिलाड़ी, सियासी तलातुम से भरपूर माजी। क्या ताकत का सियासी तवाज़ुन बरकरार रहेगा? आमिर अहमद खान साहब, इमरान खान से शुरू करें, शरीफ ख़ानदान से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में, या फिर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो? ये सफ़ बंदी जूं की तूं रहेगी, कोई नई सफ़ बंदी होगी? कुछ तब्दीलियाँ देखते हैं, ख्वाहिशात हैं जिनका बहुत तज़किरा है, या 25 की तरह 26 भी गुजर ही जाएगा? इसमें तो कोई शक नहीं आयशा के 25 की तरह 26 भी गुजर ही जाएगा, लेकिन इसी सफ़बंदी के साथ। और अगर सिर्फ जी किस सफ़बंदी के साथ गुजरेगा, अगर हम सियासत पर नज़र डालें तो बड़ा मुश्किल नज़र आता है आयशा इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली देखना इस साल के अंदर। और देखिए उसकी वजह यह है, हमने PMLN और PPP को 90 की दहाई में बुरी तरह एक दूसरे से झगड़ते देखा, या शदीद एक दूसरे की मुखालफत में 10-11 साल उन्होंने गुजार दिए। नतीजा क्या निकला? जनरल ज़िया का, जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ। और जो इंटरेस्टिंग बात है आयशा, वो उस मार्शल लॉ के लगने के बाद भी, इन दोनों को इक़्तिदार खोने के बाद भी, इनको 6-7 साल लगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने में। कोई इतना लंबा अरसा लगता है सियासत में बैलेंस को री इंट्रोड्यूस करना, अगर उसके अंदर एक दफ़ा अदम तवाज़ुन पैदा हो जाए। इमरान खान की सियासत अगर आप 2014 से आगे के धरने से ही शुरू करके देखें तो उसको भी 10-11 साल तो हो गए। अब सवाल ये है कि क्या वो और हमें 7-8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उनको ये रियलाइज़ करते हुए कि आपस में लड़ झगड़ के किसी को कुछ नहीं मिलना, और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए एक पेज पर इकट्ठे होने में कोई हर्ज नहीं है। ख़ां आपका एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा एक दूसरे से कितना भी मुख्तलिफ हो, हाँ आपने माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़
کیا کیسی کیسی زبان یا جو کچھ بھی کہا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آگے جانا ہے تو ایک پیج پر ان بنیادی باتوں کے اوپر، پارلیمنٹری سپریمیسی کے اوپر اور جمہوریت کی مضبوطی کے اوپر ایک پیج میں ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ انہیں کب سمجھ آئے گی؟ ابھی تو کوئی ہمیں اس طرح کا اشارہ نہیں مل رہا کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں 26 کے اندر ہم یہ تبدیلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو جس چیز کو ہم موجودہ صورتحال میں توازن کا لفظ دے رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ عدم توازن ہے. یہ بڑی پرانی روایت ہے پاکستان کی سیاست کی کہ ایک سربراہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کا مخالف سربراہ جیل میں ہوتا ہے، اور جب تک یہ روایت ختم نہیں ہوتی ہم اس عدم توازن سے اپنی جان میرا خیال ہے نہیں چھڑا سکیں گے. فی الحال آج کے دن میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ جو نیا سال ہے اس کے اندر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی. ہاں، عمران خان کے دماغ میں ان کی سوچ جو ہے اگر وہ ایک دم سے پلٹا کھائے، وہ بدلے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. لیکن جب تک ان کی سوچ اپنی جگہ پر قائم ہے میں نہیں سمجھتا کہ جتنا بھی انفارچونیٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سال ہمیں کوئی واضح تبدیلی پاکستان کی سیاست. عامر صاحب، جسے آپ عدم توازن کہہ رہے ہیں، کیا سیاست دانوں نے اپنی پوزیشنز مضبوطی سے سنبھال لی ہیں کہ یہاں سے ہلنا نہیں تو پھر اس عدم توازن کا فائدہ کوئی اور بھی اٹھا سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی عائشہ، اور ماضی کے اندر یہی ہوا نا. یہ جو 90 کی دہائی کا میں نے آپ کو یاد کرایا، وہ اس میں ایگزیکٹلی یہی پیٹرن تھا جس کے اوپر پاکستانی سیاستدان چلے، اور پھر اس کا نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے کہ زیادہ ذمہ داری اس موجودہ صورتحال کو بدلنے کی حکومت کے اوپر ہے، بیکاز دے ہیو اے لاٹ ٹو لوز. جب بھی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کے پاس کھونے کو سب کچھ ہوتا ہے، جبکہ عمران خان جس طرح کی ان کی سیاست ہے، جس طرح کی ان کی سوچ ہے، اور جو ان کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے، ان کے پاس کھونے کو بہت زیادہ نہیں ہے. سو ان کی تو خواہش یہی رہے گی کہ یہ کشمکش چلتی رہے، یہ سیاسی کشمکش اور یہ گرما گرمی میں کمی نہ آئے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کو سیاسی طور پر. عامر صاحب، میں مختصراً یہاں پر آپ نے جب ذمہ داری کی بات کی ہے تو سب سے جو سینئر سیاستدان ہے نواز شریف صاحب، وہ کسی جگہ پر دکھائی نہیں دے رہے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی سیاست کا راستہ چن لیا ہے کہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں، خاموش بیٹھنا، اور بس کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی میری سیاست میں، یا ان کا کوئی کردار ہے ابھی یہاں پر؟ دیکھیں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا عائشہ کہ اگر نواز شریف صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہ آئیں اور اپنا کوئی کردار ادا کریں تو وہ اس سے بالکل انکاری ہو جائیں. اس وقت ان کا پیچھے ہٹ کر بیٹھنا، وہ دونوں ان کی بیٹی کے لیے جو کہ پنجاب کی حکومت چلا رہی ہیں اور ان کے بھائی کے لیے جو کہ پاکستان کی حکومت چلا رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے ایک پولیٹیکل سپیس دینا، اس کا مقصد ان کو ایک پولیٹیکل سپیس دینا تھا، اور ان چیمگوئیوں سے ان کو بچانا تھا کہ جی جو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وزیر اعظم کون ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے، اصل میں تو حکومت نواز شریف ہی کر رہے ہیں. اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے خود کو موجودہ صورتحال سے دور رکھا ہوا ہے. لیکن اگر ان کا بھائی یا ان کی بیٹی یا ان کی پارٹی ان سے کہے کہ وہ آ کر ایک مؤثر کردار ادا کریں اس صورتحال کو بدلنے میں، تو میرا نہیں خیال وہ کبھی بھی اس چیز سے انکار کریں گے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، کیا 2026 آپ سمجھتے ہیں کہ پرانی سیاسی بساط کو الٹ دے گا، یا پھر یہ چند بڑے نام جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی ترتیب سے یا ترتیب بدل کر طاقت کے ایوان میں ہمیں دکھائی دیں گے؟ جی، آپ کا سوال جو ہے وہ اسینشلی جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا طاقت کا سیاسی توازن برقرار رہے گا، مطلب یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا موجودہ سیاسی بندوبست جاری رہے گا اگلے سال، جو پولیٹیکل سٹیٹس کو ہے پاکستان کی وہ رہے گی یا نہیں رہے گی. دیکھیں، جو اس وقت کا سیاسی آشیانہ ہے یہ بنا ہوا تو لوہے کے پول پر ہے، شاخ نازک پر نہیں بنا ہوا، لیکن ہے پھر بھی ناپائیدار، کیونکہ اس کے اندر، ان گھونسلوں کے اندر ناپائیداری ہے. آپ نے جو ٹیمیں بنائی ہیں، 3 بنائی ہیں. ایک ٹیم کو آپ نے ٹیم اے کو 3 آدمی دیے ہیں، ٹیم بی کو 2 ممبر دیے ہیں، ٹیم سی کو 1 ممبر دیا ہے. یہیں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کی کیا صورتحال ہے. ہم دیکھتے ہیں ٹیم کے مقاصد کیا ہیں. دیکھیں، ٹیم اے شریف خاندان، 3 لوگ آپ نے گنوائے، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز. مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے؟ کہ حکومت کے اندر رہیں اور حکومت کو مقبول بنانے کی کوشش کریں، جو مقبولیت لوز ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ کئی سال تک اقتدار کے اندر رہیں. یہ جو سسٹم ہے یہ چلتا رہے. دوسرا مقصد کیا ہے
کہ مریم نواز شریف کی جگہ لے سکیں، جس کو کہتے ہیں موروثی انتقال اقتدار، ڈائنیسٹک ٹرانسفر آف پاور۔ یہ بنیادی آبجیکٹیو تھا میاں نواز شریف کا، آج نہیں، کئی سال پہلے سے، بہت سال پہلے سے، پچھلے دور حکومت میں ہی ان کی اپنی حکومت پہ دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ پچھلی دفعہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم ہاؤس کو چودھری نثار اور اسحاق ڈار چلاتے تھے، اور اس وقت ان کا ٹوٹل فوکس اس بات پہ ہے کہ مریم نواز بہتر پرفارم کریں اپنے صوبے میں، مقبولیت حاصل کریں۔ مریم نواز محنت بھی کر رہی ہیں، یہ ہے گیم پلان ان کا۔ ٹیم نمبر 2 پیپلز پارٹی، آپ نے 2 ممبر دیے، بلاول بھٹو اور ان کے والد آصف علی زرداری۔ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ سندھ کا جو قلعہ ہے یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے، پنجاب میں کچھ حصہ لینا چاہیے، اور آخر کار بلاول کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ ابا کی بھی خواہش ہے اور بلاول بھی اس سے کم کوئی چیز لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس مقصد کے لیے ایک گیم پلان بلاول کا تھا، وہ یہ پلان تھا کہ عوام میں مقبولیت کے ذریعے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز دونوں کو چیلنج کر کے، خاص طور پہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کو چیلنج کر کے مقبولیت سے جگہ بنائی جائے۔ دوسرا پلان زرداری صاحب کا اپنا تھا کہ سسٹم کے اندر رہا جائے اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے راستہ بنایا جائے کہ بلاول بھٹو اوپر آ سکیں۔ اب مقصد ان کا بھی کیا ہے کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ ہر قیمت پہ جاری رہنا چاہیے، اور ان دونوں کو معلوم ہے کہ اگر یہ سٹیٹس کو بدلتا ہے، اگر عمران خان آتے ہیں تو عمران خان نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پچھلی دفعہ جب ان کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو اب تو ان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے، تو کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے ان کی اپنی، ان کی ڈائنسٹی کی، ان پارٹیوں کی بقا بھی اس میں ہے کہ ہر صورت اس سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں مضبوطی کے ساتھ۔ ٹیم سی، عمران خان۔ اب عمران خان چاہتے ہیں کہ دونوں کی چھٹی ہو اور وہ حکومت میں آئیں، سٹیٹس کو ختم ہو۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر جگہ بنائیں اور سسٹم کے اندر آ کر ریپلیس کریں وہ ان 2 جماعتوں کو، اور ان 2 جماعتوں کا جو سسٹم کے ساتھ بانڈ ہے، جو یہ لگا ہوا ہے الفی، اس کو توڑیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مزاحمت کے ذریعے سے سسٹم کو مجبور کریں کہ ان کی شرائط پر بات کی جائے اور ان کو جگہ دی جائے۔ اور آخری طریقہ جو کم از کم نیریٹو کی حد تک ہے کہ انقلاب کے ذریعے سے پورے سسٹم کو پلٹ دیا جائے اور عمران خان جیل توڑ کے آئیں اور پاکستان کے سربراہ بن جائیں۔ یہ ظاہر ہے نیریٹو سے زیادہ اس کا تعلق ہے۔ صحیح۔ اب یہ چیزیں اس سیٹ اپ کو تبدیل اگر ہونا ہے تو عمران خان کے طریقے سے ہونا ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اور عمران خان کے طریقے سے اگر ہونا ہے تو پھر عوام کو نکلنا ہے ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، شاید ہفتوں تک، شاید مہینوں تک۔ کیا پی ٹی آئی میں اتنی جان ہے؟ کیا عوام اس بات پہ تیار ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں، اتنا بڑا دباؤ ڈالیں؟ اگلے سال تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کل کا دن ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ بندوبست اگلے سال کہیں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، اوپر زیغم صاحب نے تو کیٹیگریز بھی بنا دی، ٹیمیں بنا دی، کیا 2026 ان 6 کرداروں کے لیے، ان کی سیاست کے لیے فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا، یا پھر جمود اور تسلسل کی ہی صورت دیکھیں گے ہم؟ عائشہ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی سبزی خود جا کے خریدی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے جا کے سبزی کی دکانوں سے اور ریڑھی والوں سے جا کے ادھر سے خریدی ہوئی ہے سبزی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ترازو جو ہوا کرتا تھا، جب وہ ترازو بیلنس نہیں ہوتا تھا تو ایک طرف جب باٹ ڈالتے تھے، دوسری طرف سودا ڈالتے تھے، تو جو بہت جو آنےسٹ دکاندار ہوتا تھا وہ ایک گیٹی ساتھ چھوڑ لگا دیتا تھا باٹ کے، تاکہ جو فرق ہے دونوں باٹوں کے اندر، دونوں سائڈوں پہ بیلنس کے اندر، وہ برابر رہے اور ترازو کے اندر سودا جو ہے وہ صحیح طور پہ اس کو وے کیا جا سکے۔ یہ جو گیٹی ہے نا، یہ اگر ایک سائڈ سے نکال کے پلڑے سے دوسرے پلڑے میں ڈال دی جائے تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ گیٹی کا کھیل ہے سارے کا سارا، اور یہ وہ کرنے والے کا ہے کہ وہ گیٹی ادھر ڈالتا ہے یا ادھر ڈالتا ہے۔ تو یہ ہو گیا بیلنس کا پرابلم اور توازن کا جو کہ آپ کہتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک گیٹی ہی جو ہے ہر طرف فیصلہ کرتی ہے کہ سودا ٹھیک ہوگا یا باٹ کی طرف زیادتی ہوگی یا اس کا وزن ٹھیک ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کچھ چیزیں سننے کو آ رہی ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا پچھلے 1 آدھ دن کے اندر ہی
ایک بات اور ایک اعلان ہوا جہاں پر یہ کہا گیا کہ سیاسی مفادات کو اب پس منظر میں ڈالنے کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. نوٹس کیا ہوگا آپ نے، بہت 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 نوٹیبل قسم کی یہ ایک سیاسی مفادات، پہلی مرتبہ یہ بات ہے. یہ دوسری آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر ایک لمبی تقریر کی جو کہ غالباً ٹیلی وائز کی گئی ہوگی. میں نے تو اس کے کچھ حصے سنے جس کے اندر وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم کتنی مشکل طریقے سے معاشی طور پر ملک کو لے کے وہاں سے چلے ہیں جہاں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور وہاں سے لے کے آج تک ہم جہاں پہنچے ہیں ایک بہت مشکل سفر تھا. ایکسپلین کر بتا رہے ہیں کسی کو کہ یہ سفر کتنا مشکل تھا. مجھے یوں لگتا ہے کہ انلیس اینڈ انٹل دو محاذوں کے اوپر کوئی ایسی ڈائنامکس، انٹرنل یعنی اندرونی محرکات یا بیرونی محرکات، اگر 25 کو دیکھیں تو کس بنیاد پہ ہم یہ پورا سال گزار پائے بغیر کسی سگنیفیکنٹ بڑی کوئی نوٹسبل معاشی ترقی کے. ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے انکریمنٹس، تبدیلیاں عام طور پہ ایسی ہوا کرتی ہیں معیشت کے اندر، اس سے بہتر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کی بنیاد تھی وہ جو مئی کے اندر جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، وہ بیرونی محرکات تھے. تو اندرونی محرکات میں تو مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس وقت جو نظام قائم ہے اس کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے کہ یہ اپنا کام کر سکے اور کوئی ڈیلیور کرے. یعنی باقی اور جو پاسبلٹیز تھیں ان کے اندر وہ کیپیسٹی یا وہ وسعت ہی نہیں دیکھی گئی ان کے اندر کہ یہ شاید وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے پاکستان کو. لیکن ان کے ساتھ یہ جو نظام ہے جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں ان کے سے خیال یہ تھا کہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے، تو وہ ایک اس لیے ان کا امتحان زیادہ ہے. اب کیا 2026 میں، چونکہ آپ کا سوال 2026 کے بارے میں ہے، اندرونی محرکات میں تبدیلی آنے کی گنجائش ہے؟ مجھے نہیں لگتا، بالکل بھی نہیں ہے. اور زیغم صاحب نے بہت خوبی سے اس کو بیان کر دیا کہ کہاں پر کس کی مشکلات ہیں اور کس طرح کس کے سٹیکس ہیں کس جگہ کے اوپر. بیرونی محرکات کے بارے میں البتہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بیرونی محرکات ایسے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک دفعہ پھر سے ملک کو گزرنا پڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات یا اس کا جو پورے کا پورا جو وارٹیکس ہوگا وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ تمام معاملات کو دبا دے جو باقی معاملات ہیں، جس طرح معیشت کے اوپر مئی کے مہینے کے واقعات نے 2025 میں ان کو دبایا. اور اگر نہیں ہوتا، بیرونی بھی نہیں ہے اندرونی بھی نہیں ہے، پھر صرف ایک ہی امتحان ہوگا، ایک ہی ترازو پہ چیز تولی جائے گی اور وہ معیشت ہوگی. اور معیشت میں انقلابی تبدیلیاں لانی پڑیں گی. یہ جو بتدریج انکریمنٹل قسم کی چیزیں ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. اچھا، آپ انقلابی تبدیلیاں ایک دم سے رزلٹ دیتی بھی نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں معیشت کے اندر خاص طور پر، لیکن ایک بلو پرنٹ تو بنایا جا سکتا ہے. اور بلو پرنٹ اس قسم کا جو کہ ہوائی نہ ہو، جس طرح ہم کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ کرپٹو، اے آئی فلانا، اس طرح کا جو کہ زمینی حقائق سے جڑا ہوا ہو اور یہ بتائے کہ پاکستان کی جو اس وقت کی جو معیشت ہے اس کے اندر گروتھ کس طریقے سے آ سکتی ہے جب تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچیں گے کہ جب کرپٹو اور اے آئی وغیرہ کوئی فیکٹر بن جائیں گے جو کہ شاید آج سے 10-15 سال کے بعد ہو. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ معیشت کے اوپر جا کے معیشت کو تولنا پڑے گا، اور وہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں ہم بہت برے طریقے سے فیل ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گیٹی ادھر سے ادھر شفٹ نہ ہو جائے اس پارٹ میں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، شہزاد صاحب کی گفتگو سے ہی دو باتیں میرے ذہن میں، ایک تو اسی سٹیٹمنٹ کا ذکر کہ سیاسی مفادات کو پس پشت رکھ کے یا پیچھے رکھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جو گیٹی کا کردار اور وزن ہے آپ کے خیال میں یہ جو ہم جن شخصیات پر بات کر رہے ہیں جو اس وقت سیاست کو لے کر چل رہی ہیں ملک، یہ سمجھ رہے ہیں حالات اور صورتحال کہاں ہیں؟ کیا ڈیلیور کر پائیں گے 2026 میں، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا رول سیاست میں ختم ہو رہا ہے اگر سیاسی مفادات ہی اوپر رہے تو؟ عائشہ، واقعہ یوں ہے کہ کافی کچھ کہا گیا ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں باقی بھی جو آراء ہیں. دیکھیے، یہ 2025 جو تھا وہ ہائبرڈ نظام کی کنسولیڈیشن اور اس کے مزید مستحکم ہونے کا سال تھا، اور اس میں ہر طریقے سے آئینی، قانونی اور سفارتی محاذ پہ جو کچھ ہوا اس سے تقویت ملی اس موجودہ نظام کو. اب 2026 کے شروع میں تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل مضبوط ہے، کیونکہ اس وقت ایک کو ڈیپینڈنس بھی ہے. جو موجودہ سیاسی پارٹیاں اقتدار میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے یوں سمجھیے سہارا بنے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ہائبرڈ سسٹم یا ون پیج، جو بھی اس کے مختلف نام اور اشکال جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ تو بہت مضبوط ہے اور ان میں کوئی سر دست تبدیلی کا امکان کم از کم اس سال تو مشکل ہی لگتا ہے. اور یہ کیونکہ یہ جس طریقے سے اس کو
मैनेज किया गया है और इसकी बिसात बिछाई गई है, इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं कि कोई भी एक इंटरनल पॉलिटिकल या कोई इदारा जाती मफाद जो है वो आगे आके इस निज़ाम को तहवाला कर दे। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान की जो तारीख भी रही है और आज भी कोई मुख्तलिफ नहीं, तारीखी हाल का जो है वो आईना होती है, तो उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर उसका कुछ नहीं कर सके। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुल्क को इस वक्त अफाम तफहीम और रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। एक बड़ी सियासी पार्टी जो कि समझती है कि वो दीवार से लगी है, उसका सरबराह जेल में है वगैरह वगैरह, आप सबके इल्म में है कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात और कंप्लेंट्स हैं, तो जब तक उनको एक सियासी धारे में शामिल नहीं किया जाता तो सिस्टम इनहेरेंटली जो है वो एक इंस्टेबिलिटी का बायस रहेगी। और यही वजह है कि वो उनकी यही ख्वाहिश है जिसका भी जिक्र हुआ कि लाखों लोगों का समंदर निकले और वो इस सिस्टम को शिकस्त दे दे, जो कि जिसका भी कि इम्कान नहीं। मगर यहाँ पर 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका कि ऑलरेडी इशारा कर दिया पहली जो शहजाद साहब बात कर रहे थे कि देखिए जो मईशत और माशी जो इस वक्त सिचुएशन है आम लोगों की, जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं कि तकरीबन 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और 22% से ज़ायद लोग बेरोज़गार हैं, उनमें से अक्सरियत नौजवानों की है। तो इसका भी तो कुछ करना होगा। क्या इस साल में कुछ कर पाएंगे? अगर IMF का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट आप करते हैं तो वो उससे जो शरह तरक्की है वो गिर जाती है और माशी तरक्की नहीं होती। तो पहला तो एक ये सिस्टम के अंदर एक डिफेक्ट कह लीजिए या एक जिसे कहना चाहिए वो एक सूरत खराबी की जो है वो मुज़मिर है इस पूरे सिस्टम में, और उसको जब तक तवज्जो नहीं देंगे और अगर कुछ कर पाएंगे तो शायद ऐसा हो जाए कि ये मामला इस नहज पर ना पहुंचे। नहीं तो लोगों में इस वक्त माशी तकालीफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका हमें बिल्कुल बरमला जो है इसका एतराफ़ भी करना चाहिए और इसका जिक्र भी करना चाहिए क्योंकि ये मफाद आमा की बात है। दूसरी चीज़ जो बैरूनी जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान की जंग हुई मई में, और अगर फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान मई की जो जंग है उसमें इस तरह की कामयाबी ना कर पाता, खुदा ना खास्ता, तो सूरत हाल आज बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती, हम कुछ और बात कर रहे होते। लेकिन क्या 2026 में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मोड़ या मौका आया कि हिंदुस्तान की जंग हो या पाकिस्तान की दीगर इंगेजमेंट्स जो इस वक्त दुनिया में फैल रही है वहां पे कुछ होता है तो फिर उसके मुज़मिरात भी हो सकते हैं। आपने चूंकि साल का ही पूछा है तो मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूँ। और तीसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अभी तक तो उनका मज़ामती बयानिया ही है और सोशल मीडिया पे गाली गलोच ही एक जरिया है जिससे वो समझते हैं कि इनकलाब आ जाएगा। अगर वाकई ही वो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं साल में तो वो फिर एक थ्रेट तो होगा सिस्टम के लिए। ये तीनों चीजें इस वक्त यूं लग रहा है कि ये नहीं है और ये सभी जो है इसी तरह से ये मामला चलेगा। और मैं आपको ये भी एक बात कह दूं, आपने चूंकि इंडिविजुअल्स की बात कही है तो इसमें बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी का ये 2025 एक पैमाना था जिससे ये देखना था कि पहली बार मुंतखब वजीर आला जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने तमाम तर नामसाइद हालात, फॉर्म 47 वाली जो साया है उसके बावजूद मरियम नवाज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। आप बाकी वज़राए आला और सूबों से कंपेयर कर लीजिए और एक मॉडल उन्होंने ऐसा पेश किया है कि अब सिंध वाले जो हैं वो भी गुस्सा करते हैं, केपी वाले तो खुद पहुंच गए थे चेक करने के लिए कि वाकई यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई, सफाई हुई है कि नहीं हुई, तो उन्होंने देखकर एतराफ भी कर लिया। चले अच्छा है, कंपटीशन का आगाज हो जाए तो बुरा नहीं है, आवाम का भला होगा। तो सभी कह रहे हैं कि तवाज़ुन बरकरार रहेगा, मगर माशी फ्रंट पर या आलमी सतह पर या हमसायों से कोई भी मामला किसी भी तरह की किसी भी तब्दीली की तरफ, गैर मुतवक्किल तब्दीली की तरफ ले जा सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत की जानिब से मुसाफे के लिए बढ़ाया गया हाथ एक लम्हा है या फिर कोई सिफारती इशारा। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जनूबी एशिया की सियासत में बाज़ औक़ात एक सादा सा मुसाफा भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर लेता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदगी, बदएतमादी और तलखी के मरहले से गुजर रहे हों।
मई 2025 में होने वाली फजाई झड़पों के बाद हैंडशेक का मामला एक बार फिर तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया था, खुसूसन खेल के मैदानों में, जहां भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफिहा न करना महज अखलाकी गिरावट ही नहीं बल्कि भरपूर सियासी अलामत भी समझा जाने लगा। ऐसे माहौल में बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा के मौके पर पेश आने वाला वाक़या गैर मामूली तवज्जो का मरकज़ बन गया। इस मौके पर जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की मौजूदगी ने इसे सिफारती हरकियात का एक अहम मंजर बना दिया। इसी मौके पर स्पीकर अय्याज सादिक और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुसाफिया और मुख्तसर गुफ्तगू मंज़र आम पर आई, जिसे कई हलकों ने खुशगवार पेशरफ्त करार दिया। अय्याज सादिक के बयान के मुताबिक ये मुलाकात किसी तयशुदा मंसूबे का नतीजा नहीं थी। वेटिंग रूम में जयशंकर की आमद, रस्मी सलाम दुआ, तारुफ की ज़रूरत से इनकार और सिफारती अमले से मुसाफिया, ये सब बज़ाहिर मामूली मनाज़िर ही थे, मगर पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में ये मामूली नहीं समझे जा सकते। ये वाक़या इस हकीकत की याद दहानी भी है कि पाक भारत सिफारतकारी हमेशा तहरीरी मुआहिदों और रस्मी मुज़ाकरात तक महदूद नहीं रही। कभी कभी साइड लाइन्स पर होने वाली मुख्तसर मुलाकातें, एक मुस्कुराहट या एक मुसाफिया भी जमूद को तोड़ने का जरिया बनते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी का 2002 का मुसाफिया हो, क्रिकेट डिप्लोमेसी हो या आमों के तोहफों के जरिए पैगामात का तबादला, ऐसे इशारे बारहा बर्फ पिघलाने का सबब बनते रहे हैं। अगरचे जयशंकर और अय्याज सादिक अपने अपने ममालिक में आला तरीन फैसला साज मनसब पर फाइज नहीं है, मगर क्या 2025 के आखिरी दिन होने वाला ये 2026 में पाक भारत ताल्लुकात पर जमी हुई बर्फ में कोई दरार डाल सकता है, इसे पिघला सकता है, या ये महज एक तस्वीर बनकर तारीख के सफ़हात में गुम हो जाएगा? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, ढाका में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का अय्याज सादिक से मुसाफिया महज एक रस्मी लम्हा या पसे पर्दा कोई बड़ा सिफारती इशारा? शहजाद चौधरी साहब, हालात दोनों मुल्कों की और वाक़यात आपके सामने हैं, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है? देखिए, अगर आप मुझसे या हुकूमत से पूछेंगे कि आप क्या उम्मीद करते हैं इससे, तो मैं तो कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू की उम्मीद लेके आए, कोई खबर लेके आए ये चीज़। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और जितने मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। मैं इसका दाई रहा हूँ एयरफोर्स से निकलने के बाद, और इस पर लिखा भी बहुत, लेकिन ये तो मेरी मर्जी हो गई। अब आ जाइए हुकूमत की मर्जी। हुकूमत डेस्परेटली चाहती है कैसा हो। देखिए, जब मैं बैरूनी मुहर्रकात की बात करता हूं तो उसके अंदर इससे बड़ा मुहर्रक भी कोई हो सकता है 2026 के अंदर, अगर ये हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे रस्मी हाथ मिलाने से बढ़ के आगे बात हो, कोई इशारा हो, यानी हर स्पॉटलाइट और स्क्रूटनी से, आप मईशत की स्क्रूटनी से हट के ऐसे मामले में आ जाते हैं कि भारत के साथ ब्रेक थ्रू होने वाला है और भारत के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और फिर हम ट्रेड को ऐसे लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। और अगर वो नहीं होता तो कम से कम मिडल ईस्ट की हद तक ही हमारी कोई ना कोई एंगेजमेंट रहे, ताकि अफवाज पाकिस्तान को वहाँ पे कहाँ पे लगाना है, नहीं लगाना, किस मुल्क से क्या तल्लुकात। तो देखिए, इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि चूंकि हमें कुछ ना कुछ मामलात हमारे बैरूनी महाज के ऊपर हमें की कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करने का मौका मिल रहा है, तो वो ही हमारे स्पॉटलाइट में रहने चाहिए। कोई और नेगेटिविटी जो अंदरूनी तौर पर है सामने, वो ना आए। और कुछ नहीं तो बांग्लादेश के साथ बेहतरियां आ सकती हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला आता है जिनको कि अगर खुदा न खास्ता खराब हो तो फिर अफवाज पाकिस्तान का फोकस वहां पे हो जाता है। हैविंग सेड दैट, अब आपका सवाल का जवाब कि क्या ये जो मामला है, ये जो हाथ मिलाने का है, देखिए भारत, मैं जितना भारत को क्लोजली फॉलो किया है पिछले इतने सालों के अंदर, अपने सर्विस के बाद भी और सर्विस के दौरान भी, मैं ये जानता हूँ, एक चीज़ जानता हूँ हर कोशिश के बावजूद, कि वो अपने हाथ में हर चीज़ रखना चाहते हैं। मैं चाहूँ तो हाथ मिलाऊं, मैं चाहूँ तो हाथ ना मिलाऊं, मैं कहूँ तो हमारी टीम मिलाए, मैं कहूँ तो टीम ना मिलाऊं, मैं कहूँ तो तुम्हें बुला लूँ अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर, मैं चाहूँ तो इनॉग्रेशन पे ना बुलाऊं। सार्क चले मेरी मर्जी, सार्क ना चले मेरी मर्जी। ये है भारत का असल चेहरा। कम से कम मैं अब तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो ये भारत आपको इस वक्त ये बता रहा है कि इस वक्त मैं हाथ मिला रहा हूँ बेहतर। नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे, कहेगा मैं नहीं मिलाऊंगा आपके साथ हाथ, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं जहां तुम बैठे हो, क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। तो इसलिए इससे ज्यादा मैं इसको फिलहाल नहीं देखता, लेकिन डेफिनेटली ये गवर्नमेंट तो जरूर चाहेगी और मैं भी चाहूंगा कि कोई ब्रेक थ्रू की कोई आए, खबर आए,
ताकि पाकिस्तान और भारत की और बाकी भी खत्ते के अंदर जो ममालिक उनसे बेहतरी की उम्मीद पैदा हो। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, कहाँ तो खेल के मैदान में भी सलाम दुआ ममनू थी भारत की तरफ से, अब कहा जाए कि भारतीय हुकूमत की चाह है, तो क्या ऐसे सिफारती लम्हात हुकूमतों से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट और आलमी दबाव की वजह से मुमकिन होते हैं फिर, या उसकी अक्कासी है? देखिए, उसमें ये बिल्कुल एक फैक्टर जो है ये कार फरमा होता है, मगर मेरे ख्याल से ये कोई इसको ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए और ज़्यादा इससे तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। एक रस्मी गैर रस्मी मुलाकात थी और मेरे ख्याल से भारत पे भी अब इस चीज़ का यकीनन ये ख्याल तो हो रहा होगा कि जो उनकी पूरी पॉलिसी एक हार्ड लाइन पॉलिसी रही है पिछले कई सालों से, उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले। आप अपने मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा बहास बनाकर उसको वोटों के लिए या अपनी सियासत के लिए वो आगे तो बढ़ा सकते हैं, और आप ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले जो बालाकोट वगैरह में कोशिशें की इंडिया ने, वो कर तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता। बल्कि 2025 का जो एक और लेसन था वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर तो रुसवाई का सबब बन गया हिंदुस्तान के लिए। ना सिर्फ ये कि अमेरिका ने जिस तरीके से उसको देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की फौजी सलाहियत का इतराफ़ किया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। ये बात ज़्यादा अहम है कि उस मोड़ के ऊपर मां सिवाय इसराइल के किसी और ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। अब इस मामले में, पाकिस्तान के मामले पर, इंडिया ये समझता है कि वो आइसोलेटेड है अपनी पॉलिसी पर, इसलिए शायद वहां पर नजर सानी की यकीनन बातचीत होगी कि एकदम तो कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, लेकिन ये कुछ मामलात को ठंडा किया जाए। देखिए, अभी पिछले दिनों दिल्ली में भी धमाके हुए और उसको भी दहशतगर्दी गर्दाना गया। मीडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान पे डाले, लेकिन फिर उसके बाद कोई चूं नहीं हुई सरकार की तरफ से। तो गोया वहां भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप ज्यादा उसको हाइप कर देते हैं तो फिर लोगों, वहां के पब्लिक ओपिनियन जो है वो कहता है अच्छा जाके कुछ करो, पाकिस्तान के साथ ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो ये बिल्कुल वहां पर एक रीथिंकिंग है और ये उम्मीद अफजा बात है। और पाकिस्तान तो देखिए, पहले ही जब पिछले दौर में भी जनरल बाजवा तो इस चीज का खुद ऐलान कर चुके थे अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कि वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ के हिंदुस्तान से मामलात करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से मसला आ रहा था, ये वाली हुकूमत भी चाहेगी ऐसा हो, क्योंकि क्यों नहीं, पाकिस्तान की अब तरक्की, पाकिस्तान को अपनी मईशत पे तवज्जो देनी है, उसके लिए अब हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला नहीं रह सकते। इससे अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल हमें उसको वेलकम करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली हनूज दूर कम ही रीड करें इसको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, ये जो मुसाफिया किया गया है, हकीकत पसंदी की तरफ बढ़ रहा है भारत, या इतना ज़्यादा रीड ना किया जाए, कोई पैगाम है या सिर्फ एक इसको रस्मी लम्हा समझकर इग्नोर कर देना चाहिए? भारत कहीं नहीं बढ़ रहा। आशा, शायद आपने एक फ़ोटो देखा हो 12 जनवरी 1966 का, और ये फ़ोटो है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय वज़ीर आज़म, उनका ताबूत है और उसे कंधा दिया हुआ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने। ताशकंद की ये तस्वीर है। ऐसी आपको बहुत तस्वीरें मिल जाएंगी। आपको उसके बाद शिमला की ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। पाकिस्तान और भारत दोनों हज़ारों साल की तहजीब के अमीन हैं। भारत का दावा है कि वो संस्कृत सिविलाइजेशन का अमीन है। पाकिस्तान 1000 साला पर्शियनेट सिविलाइजेशन का अमीन है, जो रूमी की, सादी की, इकबाल की तहजीब है, और उससे पीछे वादी सिंध की 5000 साला तहजीब का अमीन है। लेकिन आज मोदी के भारत का रवैया देखें तो ऐसे लगता है जैसे तहजीब इनको करीब से भी छू कर नहीं गुजरी। हाथ मिलाना बड़ी बात हो गई है। कहाँ पे ये बात थी कि दोनों के फौजी हालत जंग में भी एक दूसरे का एहतराम किया करते थे, लाइक रियल वॉरियर्स। और कहाँ पे ये बात है कि सफारतकारों का हाथ मिलाना, जिनको हाथ मिलाने के अलावा सिखाया ही क्या जाता है, वो हाथ मिलाना ही बड़ी बात हो गई है। तो इसमें जो मुझे एक वाज़ेह सी बात नज़र आती है वो ये है कि देखें, आप तीसरे के घर में हैं और उस घर में आखिरी रसूमात हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की। यहाँ पे बदतहजीबी उनकी सिर्फ पाकिस्तान से बदतहजीबी ना होती,
वहाँ पे की जाने वाली बात तहजीबी बांग्लादेश के साथ भी बात तहजीबी होती, मरहुमा वज़ीर आज़म साहिबा के साथ भी बात तहजीबी होती कि आप एक कमरे में आ गए हैं जहाँ सब बैठे हैं और वहाँ मुंह फुलाकर आप वो काम करें जो आपके खिलाड़ी मैदानों में कर रहे हैं। सबसे बड़े सफारतकार भारत के वो हरकतें करें जो हरकतें इनके लड़के क्रिकेट के मैदानों में कर रहे हैं, तो फिर क्या इज्जत रह जाती है। तो ये सबसे मेन मोटिव था। शायद कह सकते हैं सेकेंडरी बात कि इस वक्त दर्जा हरारत को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, उन्हें पता है इस वक्त तो जंग लड़ नहीं सकते। अगर ऐसा है तो हमें अगले चंद हफ्तों में जवाब मिल जाएगा कि क्या कोई और CBM होते हैं, कोई कांटेक्ट होते हैं, कोई ऐसे इकदामात होते हैं कैदियों के तबादले वगैरह वाले, कोई बयानिए में नरमी होती है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। आमिर साहब, भारत की तरफ से मुसाफे में पहल, सिफारती सोच में कोई तब्दीली है? कुछ हुकूमत ने सोचा है या ये तस्वीर तारीख में गुम हो जाएगी बस? गुमने का बहुत बड़ा चांस है आयशा इस तस्वीर का भी, और उसकी वजह ये है कि कोई भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, कोई भी सफारती कोशिश जो है उसकी कामयाबी या नाकामी ज़मीनी हक़ाइक़ उसका फ़ैसला करते हैं कि उसको कामयाब होना है या उसको नाकाम होना है। और ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त क्या हैं, वो एक इंडिया का जो एटीट्यूड, जिसको मेरा ख्याल है शहजाद चौधरी ने बहुत अच्छी तरह से उसको सम अप किया है, वो बिग ब्रदर सिंड्रोम का शिकार है इस वक्त। और दूसरा, अगर आप देखें आज हमारे फील्ड मार्शल की एक स्टेटमेंट छपी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो गड़बड़ हो रही है वो भारतीय प्रॉक्सीज करा रहे हैं। तो इन ज़मीनी हक़ाइक़ के सामने कुछ बदलना, एक हैंडशेक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा रीड करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है आशा, बिकॉज़ जब तक वो ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदलते हैं, इन चीज़ों का ट्रांसलेट करना इनटू समथिंग बिगर वो नज़र नहीं आता। हाँ, एक चीज़ जो है जिसका मैं जिक्र ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर एक ऐसा सियासी सौदा है जो बिकता है, और वो पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत कोई ऐसा सियासी सौदा नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर बिकता है, लेकिन इंडिया के अंदर यकीन। और मैं बड़ा हैरान हुआ था जब मैंने बड़े तसलसल से इस चीज़ को देखा कि हर हुकूमत पाकिस्तान की सूरत हाल को बड़ी कामयाबी से अपनी सियासत चमकाने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है। अब जब तक वो सौदा बिक रहा है, वो जाहिर है कि हुकूमत को भी टेम्पटेशन होती है, लेकिन एक चीज़ जिसमें हमने रिसेंटली फ़र्क देखा है थोड़ा सा, वो ये कि अभी 3-4 साल बाकी हैं इंडियन इलेक्शंस के अंदर, एंड आई थिंक कि ये 2025 के वाक़यात से भारत को ये समझ आ गई है कि बहुत लंबी टेंशन पाकिस्तान के साथ उसको घसीटना अपनी सियासी फ़ायदे के लिए वो उनके गले भी पड़ सकती है। तो हो सकता है थोड़ा सा हम एक दर्जा हरारत में मामूली सी कमी देखें, लेकिन इससे ज़्यादा फ़िलहाल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं, के समझने को ज़रूरी है कि हमसायों में मामलात सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर ही जचते और चलते हैं। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।